Hawak po kapalig yun eh. Tama po. Kukulenta na lang ano yun. Percentage. Saktong-sakto. Yung adapter. Ano ba? Pinalaki. Dahil 180 yan yun. Hindi. Flat mount yung ano, Yung frame. yung frame. Post mount yung brakes. Kapag hindi naman. Binilang ko ng ano, yung adapter na flat mount to post mount.